देखुच यहाँ आम पहला बाहरी जाइसु टिटलागढ़ महाशिवरात्रि देखवा लगी आम पहुंची जाइसु फाइनाली शिव मंदिर पार्क देखी पारुछ जेनटा कि कुमड़ा मंदिर बोले सबे जानसन और पहुंची जाइसु आम टिटलागढ़ कुमड़ा मंदिर के कुमड़ा मंदिर जिते बेले जाइसु यहाँ बाटे घाटे जहाँ भी बसैछन रोड रो साइड के जिते भी सामान मान बसैछ यहाँ सब शूटिंग करी नेसु तापर आम फाइनाली पहुंची जाइसु मंदिर पार्क के देखी पारुछ यहाँ आम मंदिर पार्क के पहुंची जाइसु मंदिर पार्क के पहुंची गला पर इनो आम नड़िया नुड़ीटा किणी नहीं करी मंदिर के जाइसु देखी पारुछ आम यहाँ मंदिर पाखे आसी जाइछु मंदिर जो मेन गेटा अच्छे से मेन गेट पाखे आम पहुंची जाइछु यहाँ आम समस्ते पहुंची जाइसु फैमिली संगे देखी पारुथिबो यहाँ मंदिर के आम जाउछु यहाँ होचे मंदिर मेन गेट इन नड़िया नुड़ी घिनी सारला पर आम जाइसु मंदिर भीतर के पूजा करबा लगी देखी पारुछ दर्शन करबा लगी आम जते मंदिर भीतर जाइसु यहाँ होचे से सीढ़ी ई सीढ़ी रे जाइसु मंदिर भीतर के यहाँ आम सबे जाउछु देखी पारुछ फैमिली संगे सबे जाइछु आम यात्रा देखबा लगी आ एटा जेनटा कि आम मंदिर ऊपर के एक्चुअली जाइसु सीढ़ी रे चढ़ी चढ़ी तापर देखी पारुछ आम जेनटा कि पहुंची जाइछु इटा फाइनाली मंदिर के मंदिर रे जेते बेले पूजा पूजी करी सारला पर टीका टुके दे करी आम रिटर्न आइसु रिटर्न आला बेले देखि पारुथिबो चारियाडो टिके शूटिंग करी देसु लोक माने भी टिके भीड़ थिसन आ एटा एक्चुअली दिन बेला टिके थिसी दिन बेला टिके जे कोनोसी जगह हेले भी यात्राटा टिके भीड़ नै होय तो सेति लगी टिके लोकटा कम थिसन बाकी राति बेले टिके बहुत भीड़ आसी जानिथिबो इटा आम एक्चुअली दिन बेला जैतिनु और फाइनाली जेनटा कि मंदिर भीतर पूजा पूजी सरला पर आम इटा जेनटा कि फाइनाली बाहरी आइछु एबे जेनटा कि चलो देखुछु आउ जेनटा कि नुआ नुआ सीन देखि पारुछु इटा आम उतरी जाउछु तल के जेन सीढ़ी रे चढ़ी थिनु से सीढ़ी रे उतरुछु ई सीढ़ी रे समस्ते आइसन जायसन मंदिर भीतर के जायसन मंदिर भीतर ई सीढ़ी रे ही बाहर के बाहरीसन देखि पारुछु तापर एबे आम जिमा से नंदी बाबा लेके देखि पारुथिबो जेन सन बाबाटा अछि ना समस्त दर्शन करुथिसन बेल आमे भी जेनटा कि दर्शन करबा लगी टिके पहुंची जायसु केन के पहुंची जायसु नंदी बाबा देखि पारुथिबो जेनटा कि सन बाबा अछन सन बाबा ऊपर के आमे जेनटा कि देखबा लगी जायसु देखि पारुछ इनो भी दुईटा सीढ़ी अछि गुटे सीढ़ी जीवाटा आ गुटे सीढ़ी आबाटा केने के जीवाटा सन बाबा जेने पूजा पाउछन सेने के जीवाटा देखि पारुछ तापर जेनटा कि आमे पूजा पूजी कर देसु सर बाबा न तापर एटा मुई उपरू टिके कैमराटा देखे देसे देखि पारुथिबो जेनटा कि जेनो यात्राटा बसिचे देखि पारुछ उपरू टिके कैमराटा देखे देसी बोले ड्रोन कैमरा भले टिके लागसी केते नि केते सुंदर दिससी आ एटा होचे पहरी मंडप जेनटा कि कीर्तन नाचसन कीर्तन भी देखे देमी केनता करी नाचुछन जे देखो एटा होचे पहरी मंडप एटा होचे मंदिर रो चारियाडो पार्श्वर सौंदर्य देखि पारुथिबो केडे सुंदर दिसुचे देखो एटा लोग आउछन जाउछन सीढ़ीटा पूरा मंदिरटा भी जानिछ कुमड़ा पहाड़ बोले केडे नि केडे बड़ होचे देखो एटा सब ठेला माने लागिছে देखि पारुछन ड्रोन कैमरा चलला लेके एटा देखि पारुछ जेनटा कि पहरी नाचुछन देखन एटा जेनटा कि पहरी मंडप अछि आ पहरी मंडप रे लोक माने एटा पहरी नाचुछन पहरी बोले कीर्तन नाचुछन कीर्तन जानिछन शिव जाति रे भी कीर्तन नाचन एटा होचे पहरी मंडप देखि पारुछ केडे ने केडे सुंदर दिसुचे चारियाडे लोक माने बसी करी एटा पहरी देखुछन तारपर चलो जिमा गुटे नुआ जगह के देखि पारुछ एटा जेनटा कि शिव मंदिर चारियाडे में देखे दउछे एटा केवल टिटलागढ़ रो वीडियोटा होचे आ केनसी जगह वीडियो नै से देखि पको मुई सब देखे दउछे लोक माने केनता वीडियो तिसन देखो केते मजा लागुती से देखबा लगी तारपर देखो एटा हमें उतरी आइसु तल की उतरी आला बेले लोक माने चढ़ू तिसन ऊपर के हला हमें उतरी आसु तिसु तल के बेले एटा जेनटा कि चारियाडो लोक माने जेन बसी थिसन मांगबा लगी रा सब बसीछन देखे दउछे हला देखो एटा जेनटा कि ने बहुत मोर सांग माने भी भेट करसन हे देखो एटा गुटे मोर मामू गुटे आउछन बेले तांकर वीडियोटा भी टिके शूट कर बोलसन बेले तांकर वीडियोटा के भी टिके शूटिंग कर देसु देखि पारछ तापर एटा जेनटा कि देखि पारुछ हम पहुंची जाइछु एक्चुअली इ माने जाउछन ऊपर के पूजा करबा लगी हम तल के आछु एटा फेर मोर गुटे सांग भेट पड़ला देखि पारुछ तांकर संगे वीडियोटे गुटे शूट करसु काहे जे बेले दुरिया दुरिया गाँव रो भेट पड़ी थिसु टिटलागढ़ रे बेले हम जेनटा कि संगे गुटे वीडियोटा बनै तारपर हम चढ़ी जाइसु केने के एटा होचे पहाड़ ऊपर के देखि पार तो लोक माने पहाड़ ऊपर भी किते न केते चढ़ू थिसन बेला में धीरे 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 एटा सब हम चढ़ू थिसु काहे जे छोट छुआ उठे भी थिसिनो आ जेनटा कि एटा देखु मोर पुतरा टुकुल होचे आ उटा जेनटा कि मोर वाइफ देखि पारुथिबो हम जेनटा कि समस्त मिसी करिरा पहाड़ के चढ़ुछु देखुछो केते नि केते लोक चढ़ुछन हला तारपरे पहाड़ ऊपर गला परे भी केते नि केते मजा लागसी तारपरे एटा देखि पारुथिबो पहाड़ ऊपर चारियाडो टिके शूटिंग सेटिंग करि देसिम आगो टिकाट भी जनता देइछे से बामन भी जे देखि पारुछ त केनता दिसुचे टिका जे देखो एटा हम समस्ते एका संगे चढ़ुछु केने के पहाड़ ऊपर के चढ़ी चढ़ी भी हरियान लागुती से हले का करबो मजा भी लागुती से लोग माने भी चढ़ुती सन चढ़बा के तो पड़बा ना निहाती देखि पारुछ लोग माने भी सबे चढ़ुछन बोले निहाती चढ़बा के पड़बा देखो चारियाडे एटा हम चढ़ी दउछु चारियाडे किंदरी देसु पहाड़ ऊपर के चढ़ी करी देखि पारुछ टिटलागढ़ जेनटा एटा शिवरात्रि बसिছে तार जेते भी दुली फुली मुने सब अछि केनता सुंदर दिसुती से ऊपर देखबो बेले
ଦେଖୁଛ ଆମେ ଯେନ୍ଟା କି ସୁନ୍ଦର କେତେ ମଜା ଲାଗୁଥିସି ବୋଲିକି ଉପରେ ଟିକେ ଚଢସୁଁ ଆଉ ଯେନ୍ଟା କି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗଲା ପରେ ଇନ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସୁଟିଂ କରିଥିସନ୍ ଯେ ନାଇଁ କହନ ସୁଟିଂ ବି ପୁରା ସମସ୍ତେ କରିଥିସନ୍ କେନ୍ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବର କେନ୍ଟା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କେନ୍ଟା ମୋବାଇଲ ବାଲା କେନ୍ଟା କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଯେ କିଛି ଜାନି ନାଇଁ ପାର ସୁଟିଂ ବୋଲେ ତ ଚାରିଆଡେ ଚାଲୁଛି ଏବେ ଜାଣିଛ ଏନ୍ତା ରିପୋର୍ଟର ବି ଜାନେ ଜାନ ଦେଖ ଲୋକ ଏବେ ଦିନ ବେଲେ ବି କେତେ ନା କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହଉଥିସନ୍ ଏଇଟା ଭିଡ଼ ହଉଥିସନ୍ ରାତି ତ ନାଇଁ କହନ ଯେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେବେ ଯେଟା ଦିନ ବେଲେ ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଲା ଚାଲ ଏବେ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ତଲକେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା କରିକି ବେକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ସାମାନ ମାନେ ଆସିଛେ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ରାତି ବେଲିଆ ବେଲବୁଡିଆର ସିନ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ଯେନ୍ତା ଆକାଶ ଦୋଲ ଅଛେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛେ ଏଇନା ସବୁ ଅଛେ ଯେତେ ବି ଯାତ୍ରା ନାଇଁ ବସିଛେ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁ ଆଉ ସେଟା ସେ ଟିସୁ ମନ୍ଦିରଟେ ବନିଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ ବନଟା ଦେଖୁଛ ଏ ବନରୁ ପାଣି ନେଇକରି ପୂଜା ହେସି ଦେଖୁଛ କେଡେ କେଡେ ଏରିଆ ଦେଖୁଛ ଯେନ୍ଟା କି ଲାଇଟଟା ଯେନ୍ ନେଇଥିସି ସେଟା ଓଭର ବ୍ରିଜର এই ভলিয়া ସବୁ ଟାଉନର ଏଇଟା ଅଛେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ ବନ୍ଦରେ ହେଇ ଯେନ୍ଟା କି ତାର ସେଆଡ ସେଟା ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିପାରୁଛ এটা ଯେନ୍ଟା କି ସବୁ ଯାତ୍ରା ବସିଛେ ଯାହା ବି ଦୋକାନ ପାତି ସବୁ ବନିଛେ ଏଇଟା ସେ ଘର ମାନେ ଦିଶୁଛେ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଆକାଶ ଦୋଲଟା ଚାଲୁଛେ ଦେଖିପାରୁଛ এটা ସବୁ ଠିକ ବୋଲେ ଆକାଶ ଦୋଲ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯାହା ବି ଦୋଲ ମାନେ ଅଛି ସବୁ ଏଇଟା ଆସିଛେ এটা ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଟିକେ ସିନ୍ ଟା ଦେଖସୁଁ ବୋଲେ ସିନ୍ ରିଏକ୍ସନ କଲା ବେଲେ କେତେ ନି କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଦେଖୁଛ କେତେ ନି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ଦେଖ ଏନ୍ତା ସୁନ୍ଦରଟା ଲାଗୁଥିସି ସେଥିଲାଗି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିସି ଶିବ ଜାତିଟା ଦେଖିପାରୁଛ এটা ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରଟା ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଚାଲୁ ଦେଖୁନ୍ ପାହାଡ଼ଟା କେଡ଼େ ନି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଛେ ହେଲା ଏଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବାହାରିଛନ୍ ଶିବ ମହାଦେବ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୂଜା ପାଇସନ୍ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେନ୍ଟା କି ମନ୍ଦିର ଅଛେ ହେଲା ଆମେ ଯେନ୍ଟା କି ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏଇଟା ଅଛୁ ବୋଲେ ଉପରେ ବି କିଛି କିଛି ସାମାନ ମାନେ ବିକୁଥିସନ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ଟା କି ଘିନବାର୍ ଲାଗି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବି ସୁବିଧା ଥିସି ଦେଖିପାରୁଛ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିସି ଲୋକେସନଟା ବି ଯଦି ଦେଖବ ବୋଲେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିସି ସେଟା ବେଲବୁଡାର ସିନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆଇଲା ଟାଇମର କଥା ଲାଇଟ୍ ମାନେ ସବୁ ଜଳିଛେ ଦେଖୁଛ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଭିଡ଼ ହେଇ ଆସିଲେନ ଏଇଟା ସବେ ଚଢତେ ଲାଗୁଛନ୍ ଉପରକେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ବି ଦେଖ ସବେ ଗୋଟେ ଏବେ ଭିଡ଼ ହେଇ ଆଇଲେନ ଏବେ ଯେନ୍ଟା କି ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ହେବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ପୁରା ମୋବାଇଲ ଧରି ଧରି ସୁଟିଂ କରିଥିସି କିଏ କ୍ୟାମେରା କରିଥିସି ଦେଖ ସମସ୍ତେ କିଏ ଆଉଛେ କିଏ ଯାଉଛେ ଏଇଟା ସବୁ ପୁରା କେତେ ନି କେତେ ମଜା ଲାଗୁଥିସି ଯେମାନେ ନାଇଁ ଦେଖି ଏ ବର୍ଷ ତ ଗଲା ଆଇବା ବର୍ଷ ନିହାତି ଭାବେ ଆସବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରବ କେନ୍ତା ମଜା ଲାଗ୍ସି କୁମୁଡା ପାହାଡ଼